हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों के लिए मैं फिर से लाया हूँ दो रिमोट कंट्रोल कार। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का एक लंबरगिनी है। तो ये जो लंबरगिनी है उसका डोर भी ओपन होता है और इसमें बहुत सारा फंक्शन है, उसका लाइट भी जलता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और एक कार है। ये जो कार है वो रेसिंग कार है, तो ये बहुत बड़ा साइज का है। तो मैं अभी इन दोनों का अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप लोग मेरे वीडियो के एंड तक बने रहे और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसा टॉय वीडियो इस चैनल में आता रहता है। तो चलिए पहले इन दोनों का अनबॉक्सिंग करके दोनों को रेस करा के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप लोग बिना स्किप करके वीडियो के एंड तक बने रहे। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's